सिर्फ देश में ही राम नाम नहीं गूंज रहा है, बल्कि दुनिया में जहां भी हिंदू है, राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित है। इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के हिंदुओं को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बनगांव के विधायक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को अक्षत सौंपा। इस दौरान दोनों देशों के सीमा प्रहरियों के जवान भी मौजूद थे। बांग्लादेश के हिंदू पारंपरिक समुदाय के लोगों को पेट्रोपल सीमा पर अयोध्या की पुण्य भूमि से लाए गए पूजित चावल को बांग्लादेशी पारंपरिक हिंदू धर्म के लोगों को सौंप दिया गया। इसमें राम जन्मभूमि की तस्वीर वाला एक पर्चा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के संदेश के विषय में भी बताया गया। 22 तारीख को बांग्लादेश में सभी हिंदुओं को अपने घरों पर शाम के दीपक जलाने के लिए अनुरोध किया गया। दिन के इस कार्यक्रम में दोनों देशों के सीमा प्रहरियों के जवान भी मौजूद थे। बांग्लादेश के हिंदू पारंपरिक धर्म के लोग राम जन्मभूमि से अक्षत चावल पाकर काफी खुश दिखे। पूरी दुनिया के साथ साथ बांग्लादेश के लोग भी इस शुभ दिन का गवाह बनेंगे। রাম মন্দিরের যে চাল সেটা বাংলাদেশে পাঠালেন, কি বলবেন? দেখুন, এরা সমগ্র সনাতনী হিন্দুদের গর্বের বিষয়। দীর্ঘ 500 বছর ধরে যে প্রভু রামচন্দ্র তার জন্মস্থানে তার সেই জায়গায় যেখানে পূজিত হওয়ার কথা সেখানে হতে পারেনি। আজকে আগামী 22শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সনাতনীদের যে মহৎ লড়াইয়ের ফল আগামী 22 তারিখ পেতে চলেছে। সেই উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যে অক্ষত প্রসাদ, অক্ষত যে চাল, সেই চালটাকে বাংলাদেশের যেসব হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আছে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা গেল খানিক সময়ের জন্য হলেও যে দুই দেশের যে কাঁটাতারের যে ভাগ শেষে আজকে অযোধ্যা রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। এটা শুধু ভারত বা বাংলাদেশে নয়, গোটা হিন্দু জাতির গর্বের একটা দিন। আর এই রাম মন্দিরের প্রসাদ হাতে পেয়ে একজন বাংলাদেশি হিসেবে নিজেকে আমরা গর্বিত মনে হচ্ছে। এই রাম মন্দিরের অক্ষত চাল পাঠানোর জন্য বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে সবাইকে, বিশেষ করে MLA অশোক কীর্তনিয়া দাদাকে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, ছাত্র মহাজোটের পক্ষ থেকে জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। আপনার নাম এবং কি পদে আছেন? আমার নাম শ্রী অমল অধিকারী, সাহস, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, যশোর জেলা সভাপতি। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।